diri nami na ana, rag na love na namo ang place. Nakita po namo nga basin di ay nara po ang future naghulat para sa amo. Okay ra man. Unya mo ra man pugog na naanad ra kay bata pa ko ninhinaman ko. Dari ko na deployed kay taga dinhi man jud ko sa Dinagat. In this episode of Livable, we hear from the people of Dinagat Islands, their reasons for staying, what keeps them rooted, and how they continue to build a future here. Only on Mindanao Network.